जह्नी बुट डाली तरकारी थरे नुआ उपाय बनातु देखिए निरामिष दिन में आमिष कथा जमा मन पड़ब नहीं। सबुठु बड़ कथा गोटे तरकारी रे ही काम चलिबो। रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आउ नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ, मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर ए स्वादिया तरकारी बनैबा पई एठी मु नेछि 500 ग्राम रो कौलिया कसी जह्नी। जह्नी काटिबा पूर्वरु तळपटरु अल्प काटी चाखिबा। जह्नी बेले बेले पिता लागे, जदि पिता न लागिबो ताहले तरकारी रे व्यवहार करिबा। तापरे जह्नी रो चोपा को हल्का हल्का बाहर करिबा। जह्नी रे अल्प चोपा रहिले तरकारी रे बहुत बढ़िया वासना आसिबो। जह्नी चोपा को न फोपाड़ी बहुत बढ़िया तरकारी तैयारी करे जाई परिबो। जदि आपण मानको रेसिपी दरकार कमेंट्स करी जणैबे, आगो को रेसिपी अपलोड करिबी। चोपा बाहर कर सारिबा परे जह्नी को गोटा पानी रे धोई आनिबा, तापरे हमें काटिबा। जह्नी तरकारी रे बहुत जल्दी घांटी जाए, सेति पई लंबा रखी टिके मोटा पीसेस रे काटिबा। एतिकी जह्नी पई एठी मु गोटे मीडियम साइज रो आलू नेछि। आलू आपण माने अधिक भी नै परिबे। आलू को जह्नी ठारू टिके पतला काटिबा, जहा द्वारा जह्नी आ आलू तरकारी रे समान भाव में सिझी जिवे। सब जिनस रेडी हो गला, चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ाई गरम करी गोटे छोट चमच सरसो तेल गरम करिबा। आज आमे एई तरकारी को बहुत कम तेल मसला रे बनेबा। तेल गरम हो जिबा परे काटी रखिथिबा जह्नी आलू को देबा। जह्नी आलू को देखि स्वाद अनुसार लूण देबा, अल्प हळदी गुंड देबा। एबे आमे जह्नी आ आलू को भाजिबा। भाजिबा समय रे प्रथमे लो टू मीडियम फ्लेम रे 2 ରୁ 3 मिनट कवर करी भाजिबा, जहा द्वारा जह्नी रू पानी बाहरिबा स्टार्ट हेबो। सेई पानी रे आलू हमर सिझी जिवो। 2 ରୁ 3 मिनट परे एठी देखंतु जह्नी रू केते सारा पानी बाहरी जाईछि। जह्नी टिके नरम हो जाईछि। एबे आमे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी मीडियम फ्लेम रे जह्नी आलू को टिके लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। जह्नी आलू टिके भाजी गले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। 2 ରୁ 3 मिनट परे एठी देखंतु जह्नी आलू भाजी गलानी। एबे आमे बाहर को बाहर करी आनिबा। जह्नी आलू भजा रेडी हो गला। सेई कढ़ाई रे तरकारी पे मसला बनेबा। आउ 2 छोट चमच सरसो तेल गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे आधा छोट चमच जीरा, गोटे तेजपत्र देबा। जीरा तेल रे फुटी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो पियाज देबा। लो टू मीडियम फ्लेम रे पियाज को हल्का लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। पियाज भाजिबा भितरे सेपटे चलंतु तरकारी पे गोटे स्पेशल मसला बनेबा। मसला पई 8-10 टी रसुण, गोटे इंच रो अदा देबा। रसुण अधिक देबे, अदा कम देबे। राग पई गोटे कंचा लंका, गोटे छोट चमच कंचा धनिया, आधा छोट चमच कंचा जीरा, आधा छोट चमच कंचा पानमधुरी जदि थिबो निश्चय देबे, बहुत बढ़िया वासना आसिबो। ता सहित गोटे गुजराती, छोट खंडे दालचीनी, 3टी लवंग, 7-8 टी गोलमरिच, 4-5 चमच पानी दे मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। एबे हम रेडी हो गला आजिर तरकारी पे स्पेशल मसला। सेपटे चलंतु पियाज को चेक करिबा। पियाज भी हल्का लाल कलर ही आसलानी। पियाज को एतिकी भाजिबे। एबे आमे बाटी नेथिबा स्पेशल मसला को देबा। गिना धोई 2-3 चमच पानी देबा। तापरे लो टू मीडियम फ्लेम रे मसला रु तेल बाहरिबा पर्यंत अदा रसुण मसला को भल भाबरे कसिबा। अदा रसुण मसला को जेते भल भाबरे कसिबे तरकारी रो टेस्ट बढ़िबो। एमिति तेल बाहरिबा पर्यंत मसला को कसिबा। अदा रसुण मसला कसी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो टमाटो को ग्राइंडर जार देबा। 2-3 चमच पानी दे टमाटो को बाटिकी नहीं आसिबा। एबे टमाटो बटा को मसला रे देबा। 2-3 चमच पानी देबा। तापरे मसला सहित गळै नेबा। एबे मसला रे केवल मसला पई लूण देबा। जह्नी आलू भाजिबा समय रे जह्नी आलू पई लूण देथिले। आधा छोट चमच हळदी गुंड देबा। भल कलर पई आधा छोट चमच काश्मीरी लंका गुंड देबा। राग पई कंचा लंका आउ गोलमरिच आमे मसला रे देथिले। आउ किछि गुंड मसला देबा दरकार नहीं, काहेकि ना सब प्रकार रो गोटा मसला आमे मसला रे बाटी नेथिले। एबे लो टू मीडियम फ्लेम रे कवर करी आमे मसला को कसिबा। मसला कसिबा भितरे सेपटे चलंतु देखिबा हमकु तरकारी पे कोन दरकार। आज हमकु आधा कप बा 100 ग्राम रो बुट डाली दरकार। ए बुट डाली को म 4 ରୁ 5 घंटा हला पानी रे बतुरी नेथिली। देखंतु डाली भल भाबरे बतुरी जाईछि। एबे डाली को ग्राइंडर जार देबा। ता सहित 2-3 टी रसुण, आधा इंच रो अदा, गोटे कंचा लंका, आधा छोट चमच जीरा देबा। केवल 1 ରୁ 2 चमच पानी दे डाली को चिकन करी बाटी आनिबा। डाली को बेसी पानी करिबा नहीं।
ଡାଲି ବଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲାଣି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ମସଲାରେ ଦେଇ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭିତରକୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଖୋଲା ରଖି 5-7 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଝୋଳକୁ ଫୁଟେଇବା। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟି ରଖିଥିବା ଡାଲିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, ବେଶ୍ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା। ଡାଲି ବଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ଏବେ ଡାଲି ବରାକୁ ଟିକେ ହାଲୁକା ଆଉ ନରମ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେବା, ଜମା ଅଧିକ ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ଅଛି, ୟାଠାରୁ ପାଣି କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଲି ବରା ବନେଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା। 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଦେବା। ଛୋଟ ବରା ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଯେତିକି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଧରିବ ସେତିକି ଦେବେ। ବରା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳପଟକୁ ଭାଜିବା। ଉପର ଅଂଶ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବା ପରେ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଓଲଟାଇ ସାରିବା ପରେ ସେମିତି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳପଟକୁ ଭାଜିବା। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ପୁରା ଲାଲ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଭାଜିବା ସମୟରେ ହାଲକା ହାଲକା ଦାବି ଦେବେ। ଭିତରେ ଯାହା ବି ପାଣି ଥିବ ସେଇ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ଏମିତି ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏଇ ଡାଲି ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଡାଲି ବରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଝୋଳକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 5-7 ମିନିଟ୍ ଝୋଳ ଫୁଟିବା ପରେ ଝୋଳ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ଥିବ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଡାଲି ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଡାଲି ବରା ରଖିଲି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କେବଳ 3-4 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରା ଝୋଳରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏତିକି ଝୋଳ ରହିଲେ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏମିତି ରହିଲେ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୁଟ ଡାଲି ବରା ଦିଆ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।